عسلامة مرحبا بك سي صابر. بيك شعواني. فيكتوار ميريتي والحمد لله. ميريتي تنجم تقول ميريتي. بريمير ميتون ما مشوني، ما انا ما عجبونيش اون بريمير ميتون. On sent un laisser-aller qui une motivation ماهيش هي. Pourtant كلمناهم avant du match il faut respecter l'adversaire. رد بالنا يراو ils sont venus ici, ils sont là pour في البارك نتاعنا وفي التيران نتاعنا. Une grande motivation, on est rentré dans leur jeu, une indiscipline en première mi-temps, on a rattrapé le tir en deuxième mi-temps, au moins لعبنا شوية كورة. من الورقة الحمراء اللي جات كونتر اللاعب هذا صعبت شوية صعبت شوية صعبت شوية. Bien sûr un pivot تصور on a joué avec un seul pivot. ومن بعد عاودنا شوقي nous a aidé un petit peu معناتها ولا il a oublié son jeu offensif نتاعو ولا يرجع شوية للتالي donc ça nous a un peu abaissé شوية mais الحمد لله يا ربي on a gagné le match الحمد لله. مرينا أحمد علوش اللي أحمد علوش j'ai toujours dit معناتها dans tous les forums, dans toutes les interviews اللي عملتهم c'est l'avenir du football tunisien. Pour moi c'est l'avenir. Là il est à 80% mais il a encore 20% de ses moyens tant تشوفوه معناتها c'est l'un des meilleurs milieux de terrain في تونس. Il y en a plus beaucoup معناتها صانع العاب اللي ما عادش فما في تونس. On en manque beaucoup et Inch'Allah encore 20% de temps تشوفوه dans l'avenir Inch'Allah. رينا سي محمد علي السويدي من اللي عمل الكونترا اللي كونسونتري عطى 100% اليوم. C'est pour te dire معناتها la motivation qu'il y a كي واحد يعمل كونترا يبدا dans le doute معناتها عنده 3-4 mois قاعد يترينا مع les seniors imagine معناتها l'ambition d'un joueur c'est ça معناتها son contrat il a eu son contrat حافظيناه dans les deux dernières séances d'entraînement راجل عبد اخر. C'est pour ça qu'on l'a mis titulaire توا part entière معناتها. رينا لي دو زاد بالدو باراد الاخرانيين هذاك مانيفيك معناتها السويدي c'est au niveau du gabarit, au niveau de la rapidité, il est exemplaire. Inch'Allah, avec un peu plus de travail, un temps de chauffe dans le haut du tableau. Inch'Allah. aussi رينا العقربي تبدا بعدم en première mi-temps c'est vrai mais تشوف معناتها il y a des montées de pression qui يقولوا له باش تلعب مع السينيور وبعد يعاود يرجع مع l'espoir فهمت معناتها c'est un jeune il faut se mettre à sa place معناتها il y a des hauts il y a des bas mais il a été régulier نحن نشوفوه dans les 12 matchs qu'il a fait il a fait pas beaucoup de fautes, il était régulier معناتها الحمد لله c'est quelqu'un qu'on peut compter sur lui chez les seniors معناتها ان شاء الله حسب ما نشوفوا توا الاولاد اللي عندنا ان شاء الله نطمنوا على مستقبل الكلوب ان شاء الله. الحمد لله والله الحمد لله on a de la qualité معناتها تشوفوا فيهم تتبعوا فيهم انتم زاده maintenant تشوف حتى les médias نشوفوا فيهم dans les grandes télévisions ils sont là معناتها يتبعوا فيهم. عندنا وجدي المشرقي c'est l'avenir du football tunisien حتى وجدي c'est la rapidité, l'accélération, il n'y en a pas معناتها ما عادش فما موجودين في تونس quelqu'un qui perce dans les 30 derniers mètres يعدي كيما يعدي اي واحد. الحمد لله ربي باقي عليه الستر وكاو ان شاء الله ربي معاه. عاشك ميرسي سي صابر. عاشك مزيه.